वाली सरकार है, इसने खुद ही बता दिया मिर्जा का ہاں नाम। بالکل وہی شاباش میں کہنا بالکل انہیں شاباش صحیح شاباش بالکل صحیح ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਮ ਇਹ ਵੋਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਗੋ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਓ अच्छा, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ किताबें ਸਵਾਬ कैसे ਹੋਵੇ पढ़ें जी, कैसे पढ़े? अब देखो जी, अभी किसी कादियानी का जवान बेटा या बेटी है, वो उसको क्या बताएगा बैठा के मोहम्मदी बेगम का किस्सा सुनाए, कहे जी बेटा बेटा जी अगर कोई लड़की का बाप इनकार कर दे तो उसके पोस्टर लगवा दो। आजकल तो उसको कहेगा टिकटॉक में जो है ना सोशल मीडिया पे उसकी मशहूरी कर दो, ठीक है ना। ये है ਉਸ ਵੇਲੇ ऐसे ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा खुरम साहब, कुरान मजीद और हदीस का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ਬਿਲकुल ठीक है ना। और ये बात हम तुम्हें साबित कर देंगे। और ऊपर आके ना, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ऊपर ਨਹੀਂ ਇੱਕ ऊपर ਹਜ਼ੂਰ आके, ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ हाँ ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਂ ਜੰਮ ਪਾ ਅਸੀਂ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਵਿੱਚ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸਣਗੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਤਲੀਮ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਤਲੀਮ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਤਲੀਮ ਖਲੀਫਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਖਲੀਫਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲਮੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜੇ ਛਾਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ अच्छा खुरम, हम्म, मेरी बात सुनो। मौलवियों के हुजरों को छोड़ो, तुम पहले तुम अपने जो है ना मिर्जा गुलाम कादियानी और जो तुम लोगों के घर में जो मुजरे होते हैं ना उनकी बात करो पहले, ठीक है ना। तुम उसको जो है ना उनको हुजरों को छोड़ दो तुम, और मौलवियों के पीछे तुम लोग पड़े रहते हो लानतियों। तुम लोगों ने देखो, मेरी बात सुनो खुरम, इंसाफ की बात करो। तुम लोगों ने अपना नबी इन्वेंट किया, ठीक है ना। तुम लोगों ने अपना नबी इन्वेंट किया, तुम लोगों का काम है उस नबी को मनवाना, ठीक है। तुम उस नबी को मनवाओ, ठीक है। तुम्हें किसी से क्या लेना देना है। और जब देखो तुम लोगों का इतना बड़ा जो रजी है जी, कनाडा का सबसे बड़ा जो है ना डांस करने वाला मुरब्बी है, उससे जब बात करना शुरू करो वो शुरू होता है फिरका 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 फिरका, ठीक है। आप फिरके के मुजरे से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद वो उससे आगे नहीं जाता। उसके बाद अगर जब कोई बात कर लो, अच्छा तुम लोगों के चिश्ती रसूल अल्लाह ने ये कहा, तुम लोगों के बरेलवी देवबंदी उसने ये कहा, ओ भाई हमारे लिए तो वो हुज्जत ही नहीं है। हमारे लिए हुज्जत है अल्लाह ताला और अहादीस, बस और हमारे लिए कुरान हुज्जत है बस कुरान मजीद अहादीस। हमारे लिए और कोई हुज्जत ही नहीं है। तुम बताओ मैं और किसको कहना हदीस बुरा। भी वो जो हाँ कुरान अगर जो कोई हाँ हदीस कुरान से टकराती है तो वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है हाँ जी। तो हम तो भाई हम तो अपने बड़े बड़ों को कह देंगे कि अगर वो गलत बात करेंगे तो हम गलत कहेंगे, ठीक है ना। अगर बिल्कुल वो गलत बात करेंगे हम गलत कहेंगे। हम तुम लोगों की तरह शख्सी परस्ती थोड़ी करते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए क्या होता है मैं बताती हूँ। तुम लोगों के लिए क्या होता है,
ٹھیک ہے. تم لوگوں کے لیے نہ تو قرآن مجید حجت ہے، نہ تم لوگوں کے لیے احادیث حجت ہے. تم لوگوں کے لیے جو ہے نا حکم و عدل کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی، ٹھیک ہے نا، اس کی جس کا نعتیاں، اصل نام سوندی تھا. اس کا گندا سالن، ہاں اس کا وہ تم لوگوں کا اصل جو بات ہے نا وہ ہے تم لوگوں کا حکم و عدل. اس پہ بات کرو بھائی، اس کو تم لوگوں نے منوانا ہے. تم لوگ ادھر جا رہے ہو اس کے پاس ادھر پاس، بھائی ہم لوگوں کو لیے تو وہ حجت ہی نہیں ہے. اتنی ابھی قریب کی مثال ہی لے لو. اچھا قریب کی مثال لے لو. اچھا خرم، تم نے یہ جب یہ اعظم سیفی نے جو بغیرتی کی، جو شاطمیت اس نے کی، ٹھیک ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، ٹھیک ہے، تو تم نے اس سے بائیکاٹ کیا. تم نے اس سے بائیکاٹ کیا. تمہارے اندر اتنا دم ہے کہ تم آج کہہ دو کہ میرا اعظم سیفی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس نے شاطمیت کی. اتنی دم ہے. اب مجھے بتاؤ، میرے سامنے اگر کوئی سب بے مسلمان کوئی غیرت ہے. بھی ایسی غلط بات، اول تو کرتے نہیں مسلمان، لیکن فرض کرو چلو کر دی کسی نے، تو میں سب سے پہلے ہوں گی جو اس کو کہوں گی بھائی تم اپنی بکواس بند کرو. تم میں اتنی ضرورت ہے. سروا سسٹر میری بات سنو. یہ 1 گھنٹہ پہلے اسپارکلس کی براڈ پہ خود کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب نے وہ الزامی جواب دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی یہ بکواس اس نے کیا تھا. وہ تو یہ بات مانتا ہے، ٹھیک کہا ہے اس نے سیفی نے. اچھا یہ ڈیفرنٹ آئی ڈی پہ آیا تھا نا؟ نہیں یہی آئی ڈی تھی. اسی خرم آئی ڈی پہ تھا تمہارے ساتھ، جو ادھر کہہ رہا تھا کہ جو مرزا صاحب نے الزامی جواب دیا تھا. نہیں اسی آئی ڈی پہ تھا. اچھا خان بھائی آپ اوپر آ سکتے ہیں؟ نہیں آپ بات کریں، وہ اوپر انہاں دا خلیفہ اسلام دا تعلق ہووی تا اے جو گستاخی لوگ نو جماعت چوں کڈنا خلیفہ نا. بھی وہ جدوں بھی تسی انہوں دیکھو تو اکھاں بند جدا توت ہویا، اس کی آنکھیں موما کی طرح. توت ہویا. ہن تا اکھاں بھی نہیں کھلدیاں. نہیں نا وہ اکھاں کتوں کھلن؟ پیسہ حرام دا لے کر کھا کر ہن سور وانگو اکھاں بھی بند ہوئی. ہونی تو ہاں جی، کس سے کرنا ہے مناظرہ جی؟ قرآن صاحب مناظرہ کس سے کرنا ہے آپ نے؟ بتاؤ کر لو مناظرہ اگر ہمت ہے تو. بتاؤ جی مناظرہ کس سے کرنا ہے؟ خرم لکھو. کرے گا مناظرہ. ایک مناظرہ کرنے سے پہلے اس طرح کرو کہ مرزا غلام قادیانی کی نا اصل ڈیٹ آف برتھ تو بتا دو. نہیں اصل مرزا کو ڈردے ایکچولی. ہاں جی مرزا کو ڈردے نے اصل کی کتاباں نہ کھولن تو جو براڈا تے کہندے پے او نہ سچ ہون. اصل ڈردے نے. ٹھیک ہے بالکل ایسی. میں تو کہنی ہاں انہاں نو غلاماں دے غلام. اچھا خرم، کل خالد بھائی کی براڈ پہ، اچھا میں ایک منٹ میری بات سنو. مناظرہ کرنا کس سے پہلے یہ بات کرو. اچھا کل خالد کی براڈ پہ نا، خالد وہ جو انسان ہے جو تم لوگ دیکھو میری بات سنو. سب سے پہلے 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ تم لوگ قادیانی، ٹھیک ہے، تم لوگوں کے پاؤں میں لگی ہوتی ہے مہندی. ادھر تم اس کے، اب میں کیا کہوں، ایک لفظ ہوتا ہے دال سے شروع ہوتا ہے، تم خود سمجھ لو، وہ بن کے تم اس کی. سسٹر ایک منٹ. خرم بھائی ہم جس براڈ پہ جاتے ہیں، ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں براڈ پہ آ گیا ہمارے ساتھ. ہم وہیں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. نہیں عبدل بھائی ایک سیکنڈ مجھے دے دیں، پھر آپ بات کیجیے گا. اچھا خرم، میں ڈرتی تمہارے، میں کیا کہوں، میں نے ڈرنے کی بات نہیں ہے میری. آپ بات غور سے سنو. قادیانی اپنی براڈ سے کسی اور کی براڈ پہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے. اب اپنی گلی میں بیٹھا ہوا شیر بھی جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کاف تے الف، ٹھیک ہے نا. اچھا اب خرم، جس بھی براڈ تم نے کہا ہے نا، کون سی براڈ کی ہے تم نے؟ خالد. اس کو ہوسٹ ٹو ہوسٹ کال کروں گی، ٹھیک ہے، ہوسٹ ٹو ہوسٹ، ٹھیک ہے نا. ہوسٹ ٹو ہوسٹ کال کرنی ہے. اور کرنی کس نے؟ آپ یہ بھی بتا دو کہ بات کس سے کرے گا وہ، ہیں جی؟ یہ بھی بتاؤ. ہوسٹ ٹو ہوسٹ کال ہوگی جی، ٹھیک ہے. ٹائم بتاؤ. او آ جانا نہیں، او خرم جاہل مطلق انسان. ہوسٹ میں جانا نہیں ہوتا. وہ ہوسٹ ایک ہوسٹ کال کرتا ہے، اوپن کرتا ہے براڈ، دوسرا ہوسٹ ہوتا ہے نا وہ کال کرتا ہے. اچھا تم جس کو مرضی بھیج دینا، اس کے اندر دم تو ہے، جس مرضی کو بھیج دوں میں. اور تم لوگوں کی اتنی اوقات نہیں، تم لوگوں کے لیے تو میں کیا کہوں. اب چلو ٹائم بتاؤ بھائی، ٹائم بتاؤ.
टाइम 10 जल्दी, टाइम 10 जल्दी जल्दी कर। टाइम 10 और उधर अपने कफन दफन का इंतजाम भी खुद कर लेना, साथ कफन भी रख लेना। वैसे तो तुम लोगों को वो जन्नती बश्ती मकबरा नहीं होना, वो तो एक ही था, अब आगे तो फ्रेंचाइजीज बन गई हैं। अच्छा, जिस मर्जी मौलवी को भेज दो। अच्छा खुरम, एक सेकंड के लिए ऊपर आओ ना। खुरम, एक सेकंड के लिए ऊपर आओ। देखो, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, मेरी जुबान है, ठीक है? कोई, मैं बड़ी एहतियात से तुम्हारे से बात करूंगी, तहजीब के साथ। अच्छा, एक मेरी बात का जवाब दो खुरम। चलो नीचे से दे दो खुरम। एक बात का मेरी जवाब दो। मिर्जा गुलाम कादियानी ने 52 इयर्स तक नबूवत का दावा नहीं किया। उससे पहले उसने मस्जिद में किसके पीछे नमाज पढ़ी? उसने कुरान मजीद किससे पढ़ा? और उसने क्या, मतलब उसने जो तुम लोग मौलवी को तुम लोग एक गाली बना चुके हो, तो उसने मौलवी से तालीमात हासिल नहीं की हैं? खुरम, मेरी एक बात सुनाओ ना, बात सुनो ना। मैं अब तुमसे तमीज से बात कर रही हूँ, उससे ज्यादा तमीज से मैं बात नहीं कर सकती तुमसे। मेरी बात सुनो कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने 52 साल से पहले जो भी तालीमात हासिल की, किससे की? किससे की? सिस्टर, उसने 52 साल तालीम हासिल की। किधर? वो पेंशन चोरी करके वो सियालकोट भाग गया था, उधर छुपा रहा। किधर उसने तालीम हाँ हासिल की? बिल्कुल, देखें जी, ऐसा इनका नबी है, ऐसा नबी है जिसने उम्रा नहीं किया, जिसने हज नहीं किया, जिसने कभी जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ाई, जिसने कभी वैसे नमाज नहीं पढ़ाई। हैं जी, रेशमी नारे वो पहनता था, पेशाब उसका रुकता नहीं था, ठीक है? घाघरा चोली पहन के उसको रात को भटकने की आदत थी। नुसरत जहाँ को कहता है कि मुझे पर्दे की, जाओ जी, हम ऐसे पर्दे के कायल नहीं हैं जी। और खुरम, अच्छा इधर खुरम डील करो ना, डील करके जाओ। अगर तो तुम्हें जवाब सारे के सारे हमने दे दिए तो फिर अहमदियत पे लानत भेजोगे। मर्द के बच्चे हो ना, अगर मर्द की औलाद हो ना, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इधर नीचे लिखो, इधर नीचे लिखो कि अगर होस्ट टू होस्ट कॉल में अगर हम सही साबित हो गए और तुम लोग गलत, तो फिर कादियानियत के ऊपर छितर मारोगे। बताओ, इधर लिखो, नीचे लिखो। अगर मर्द हो ना तो इधर नीचे लिखो, ताकि मैं उसका स्नैपशॉट लूं। मैं ठोक के बता रही हूँ, मैं स्नैपशॉट लूंगी ताकि कल तुम्हारे मुंह के ऊपर मारूं मैं। अगर ना दे पाए, ओहो भाई, बात जो होगी ना मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबें, कुरान और हदीस, इन तीनों से होगी, ठीक है ना? क्योंकि तुम लोगों का वो हकमो अदल, ठीक है? और उसकी तो किताबें खोलनी पड़ेगी, उसके तो बखिए उधेड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना? उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। चलो, अब डील हो गई है, ठीक है? अब अगर कोई जवाब ना दे सका, कल अगर तुम जो है ना हम सही साबित हुए और तुम गलत, तो फिर तुम जो है ना इस्लाम कबूल कर लोगे कल। खुरम, जवाब दो इसके। तो सीव भाई ऊपर आ जाए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਬਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ओ अगर मैं गलत साबित हुई ना तो फिर तो यार मुझे बड़ी हंसी आ रही है। ओ भाई, मैं 7 महीने से इधर बैठी हुई हूँ टिकटॉक पे वो दलाइल देखने के लिए जो मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहे थे कि हम वो दलाइल देंगे, मेरे जो आने वाले लोग हैं वो दलाइल देंगे। भाई, आज तक दलाइल से हमने तुम लोगों का मुंह बंद किया, तुम लोगों के मुंह में तो फफूंदी जम जाती है। हैं जी, चलो भाई, खुरम साहब ऊपर तो आके बात कर लो। ये क्या बात है, नीचे से बात? तो तुम्हें तो शर्म नहीं आती? वैसे थोड़ी सी शर्म कर लो भाई। इस्लाम, अच्छा खाली इस्लाम नहीं ना खुरम साहब, खाली इस्लाम ना बोलो, तुम लोगों को लगाना पड़ता है कि हकीकी। अच्छा, जिस तरह तुम लोगों का नबी जो है ना वो भीख मांग मांग के इज्जत लेता ना कि मिर्जा साहब को, साहब, अब मैं तो नहीं कहती, ठीक है ना? तुम लोगों के लोग कहते हैं जी मिर्जा गुलाम अहमद, कहने नहीं, खाली कहना साहब कहना है साथ, ठीक है? तो जिस तरह भीख मांग के वो इज्जत लेता ना, उसी तरह तुम मांग रहे हो। तुम्हें हर बात के साथ कहना पड़ता है हकीकी इस्लाम। हम मुसलमान है नहीं, हम खाली मुसलमान नहीं, अहमदी मुसलमान है, ठीक है? ये तुम लोगों की हालत है। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦੀ।
मुसलमान। चोर चोर इन्होंने चोरों ने ये नाम चुरा लिया। चलो खुरम तैयार रहना फिर कल हैं भाई। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ, ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।